Él es maravilloso. He is marvelous. Él es el todo de todo en nuestra vida. He is everything and everything in our lives. Iglesia, Church, cuando Dios es el todo de when todo God is everything and everything in your en su life, vida, usted para de sufrir. you stop suffering. Cuando Dios es el todo When de God todo is everything and en su everything vida, in your life, no hay problema que Dios no there's resuelva. no problem that God cannot resolve. No hay tristeza que Dios no There's quite. no sadness that God cannot remove. No hay angustia que Dios no There's haga no desaparecer. anguish that God cannot make disappear. No hay deseo que Dios no le dé. There's no desire that God cannot give you. Cuando Él es el todo When He is everything de todo and everything en nuestra vida. in our lives, Si pudiéramos entenderlo, if we could understand it, dejaríamos de sufrir. we will stop suffering. Dios debe de llenarnos todo. God should fill us in everything. Todo lo que tenemos es pasajero. Everything what we have is just for a time. Lo único eterno y para siempre The only eternal thing and Es forever Él. is Him. es su palabra. His word, La palabra de Dios permanece the word of God remains para siempre. forever. Aleluya. Hallelujah. ¿Dónde debo de tener puestos mis ojos? Where should I set my sight on? En la palabra. In the En word Él, of en God. Jesús. In Him, in El Jesus. verbo hecho carne. The Verb made flesh. El Padre, el Hijo, el Espíritu The Santo. Father, Son, and Holy Una Spirit. misma persona. Same person. Y mora en mí. And He dwells in me. Y mora en mí. And He dwells in me. Y mora en mí. And He dwells in me. Amén. Amen. Así es. That's the way it is. Dios no hace acepción de God personas. does not make exception of person. El pueblo de Dios sufre porque quiere. God people suffer because they want to. Primeramente por falta de conocimiento. First, because of the lack of knowledge. La palabra dice que mi The pueblo word es of God destruido. says, "My people are destroyed. Perdió su gloria. They lost their glory. Se muere de hambre They die of por hunger falta de conocimiento. because of the lack of knowledge." Aleluya. Hallelujah. Padre, te damos gracias Father, we thank you por esta mañana for this morning, preciosa. beautiful morning. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. No importa si hace It doesn't calor matter if it's hot o si hace or frío if it's cold o si estamos sudando or if we are sweating o si tenemos o no or if tenemos we aire have or do not acondicionado. have air conditioning. Tú lo llenas todo. You fill us with everything. Venimos, Señor, a We recibir are de ti, here de to tu receive palabra. your word. Abre nuestros corazones, Open up our Señor, hearts esta mañana this morning para que tú so that you puedas ministrarnos can minister unto us en la forma que tú lo in the deseas. way that you desire to. Yo te ruego, Padre, en el I nombre plead de with you, Jesús, Father, in the name of Jesus, que la palabra que tú nos siembres that the hoy, word that you sow to us today, yo le prohíbo al demonio I en el nombre prohibit de the devil Jesús in the name of Jesus que la robe. that he steals it. Y yo oro en el nombre And de I pray in the Jesús name of Jesus para que toda carga so that every yoke sea quitada. shall be removed. Tu palabra dice Your que word la says- unción Your word says that the anointing, pudre el yugo. rotten all yoke, El yugo se pudre por the causa yoke de la is unción. broken and rotten because of the anointing of God. Cuando nosotros entendemos, When we understand it, dice la palabra, say the word of God, la gloria que me the diste glory yo that les you he dado. gave us, Y esa gloria that glory es el poder manifestado de is the Dios power manifested en la of vida de God. cada uno de nosotros. God power manifested Es in la each one of our gloria de life Dios. is the glory Es of la God, gracia de Dios. is the grace of Es God, el favor de is Dios. the favor of God, Es la fe de Dios. is the faith of God. Dios nos God ha escogido has chose us para que seamos testimonios so that vivos we can be living y testimonies, donde quiera que and pasemos wherever we go by, se desprenda de nosotros un olor fragante. that everywhere we go by, that fragrance shall Y be esa no es la loción que usted se compró, all from o el all over our perfume, bodies. o el And aroma, that's not the sino cologne esa es la that presencia de or the Dios. perfume that we bought, is the presence of God in our life. That Cuando la fragrance. presencia de Dios está en nuestra vida, When the presence of God is in our los lives, padecimientos se van.
All ailments leave us. Las dolencias desaparecen. All pain and suffering leave us. Las tristezas huyen. All sadness run away, flee from La us. pobreza se va. Poorness leave our Las lives. deudas se cancelan. All debts are La canceled. abundancia llega The overflow, the abundance come cuando to le our damos life. a Dios y a su palabra When we give God and el His primer Word lugar en nuestra the vida. first place in our life. ¿Usted lo cree? Do you believe it? En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Bendecimos a todas we las bless familias all the families que a través del through internet the nos están internet. viendo They are watching us y declaramos que esta and bendita y declaring preciosa that this palabra blessed and beautiful word. toca el corazón de todos It touched the los hearts of presentes, each one of us los present que here estamos today, hoy aquí that we are y here, los que nos siguen a través and del the ones internet. following us on the internet. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, iglesia. Amen, church. Amén, iglesia. Amen, church. No le oí, amén. I did not hear you. Dele una alabanza de palmas Can you al Rey give de a- Reyes y a- Señor de Put your hands Señores. together for God. Aleluya. Hallelujah. ¿Quiere usted tomar asiento, por favor? Be seated. Hermanos levitas, doncellas, gracias. Una bendición. Thank you. You're a blessing. Si puedes creer, If you can believe. al que cree todo es To posible. those who believe, everything is possible. Mire, luego del internet nos están escribiendo Then afterwards, after the service, they write us from the internet, y me escriben y dice, and they write. and they así say, es, That is the way it is. solo tenemos que creer. All we have to do is to believe. Nos están escribiendo desde México, They una are writing persona us que nos está siguiendo a from través del Mexico, internet a person that is following us on the internet, y me escribe and they write into me, y me dice, and they saying to me, amén, así Amen. es. that is the way it is. Solo tenemos que creerle al Señor. All we have to do is to En Él believe the Lord. somos sanos. En Él somos sanos. In Him we are healed, Y por no creer las mentiras del demonio, and for not believing the lies of the devil, recibimos lo que Dios ha we preparado para receive nosotros. everything that God has Aleluya. prepared for us. Hallelujah. Gracias por estarnos siguiendo a Thank través del you for internet. being following us through the Les internet. bendecimos. We bless you. Oiga, ¿puede usted extender su mano Listen, can you extend your hands y orar por nosotros en un and pray for acuerdo? us in agreement? Padre, en el poder de tu acuerdo, Father, in the power of agreement, te damos gracias we esta give you mañana. thank you this morning. Úsanos, Use us. habla a través de nuestros Speak labios. through our lips. Ministranos, Señor, a través Minister de la unto palabra us que through tú the tienes word para that nosotros. you have prepared for us. Y te damos gracias And we give you por el thank you privilegio que nos das. for the privilege that you give us. Señor, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, con la autoridad que tú nos has the dado authority that you have given en el us, poder del acuerdo, the power of le agreement, prohibimos al diablo we prohibit the devil que intervenga con cualesquier distracción. to intervene with any distractions, En el not nombre to de intervene with any Jesús. distractions. In the name of Y le Jesus, prohibimos al padre de we mentiras prohibit the father que of robe lies la semilla that he shall not steal this seed que va a ser sembrada en nuestra that is vida. going to be sown in our life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Conforme a la parábola del sembrador, according to the parable of the nosotros of the somos form of the sower, de we los are que tenemos buena tierra, the ones that grows and good soil, tierra que tú has preparado that land that you has prepared para sembrar tu semilla de tu palabra, to plant your seed, Y to tener sow your seed, abundante fruto. and to have abundant fruit. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus, Amén. amen. Aleluya. Hallelujah. A la fe Faith, hay que ponerle voz. you have to add your voice to faith. ¿Puede usted ver a su hermano a su lado Can you look at your brothers next to you y decirle, a la and say fe to them, faith, se le pone voz? you should add your voice to your faith. Aleluya. Hallelujah. Una vez más, a la fe Once more, to faith, hay que ponerle you gotta voz. add your voice to your faith. Aleluya. Hallelujah. A la fe hay que ponerle voz. Faith to faith, you gotta La add your fe se voice oye. to faith. You can hear faith, La fe se ve. you can see faith. Todos tenemos una medida de fe. All of us have a measure of faith. Dice Romanos 12:3, Says in Romans 12, que verse 3, Dios God nos ha dado has given us
una medida de a fe. measure of faith. Y Jesucristo And Jesus Christ es el autor y consumador de is the nuestra author fe. and consummator of our faith. Y esa medida de fe que nos dio And that measure of faith that He has given mueve us montañas, move mountains. hace todo lo que tiene It que does hacer. everything that it has to do. Lo tengo que creer. I just have to believe. Lo primero que tengo que The hacer first thing that I have to do es saber que si está escrito is to know that if it's written, es la verdad. it is the truth. Y por causa de creerlo, And because I believe it, recibimos lo que está we escrito. receive what is written in the Word of God. ¿Usted lo cree? Do you believe it? Es pues la fe, Well, then faith is la certeza de lo que se the espera, certainty of what you're waiting for, la convicción the de conviction lo que no se ve. of what you cannot see. Si yo no pongo en If acción I don't put into action la fe que Dios me ha dado, the faith that God has given me, no voy a ver I resultados. will not see the results. Yo tengo que caminar I have to walk en fe, in faith, por fe, by faith, en la palabra de Dios, in the Word of God, creyendo lo que está believing escrito. what is written En Marcos 5, in the book of Mark, chapter 5. nosotros le vamos a poner hoy por primera vez We're going to put up today for the first time en pantalla, on the PowerPoint en el PowerPoint, el código real. the Real Code Bible. El código real The Real Code Bible es como se le llama is the name that is given al Nuevo Testamento. to the New Testament En hebreo in Hebrew. se le llama código real. It is called the Real Code. Y hoy vamos a estarle ministrando And today we are going to be ministering unto el you, Señor the Lord, usando Marcos 5. using Mark chapter 5. Aquí podemos ver Here we can see, del verso 21 en starting adelante, from verse 21, the Real Code Bible. ¿qué hizo Jairo What did Jairus do para recibir lo que esperaba? to receive what he was waiting ¿Y for? qué hizo la mujer con el flujo de And sangre what did the woman with the issue of blood para recibir lo que esperaba? to receive what they were waiting on? Oiga, pastor, But pastor, eso ya lo he oído tantas veces. I've already heard it so many times. Si Dios lo puso en mi If corazón, God has put it in my es heart, porque nos va a bendecir. it is because it is going No to quiero bless saber us. cuántas veces lo haya leído. I don't want to know how many times have I read it. Lo puede usted haber leído 1000 veces. You can read it 1,000 times, Pero si no lo pone por obra, but if you don't put it si into usted, works, si usted pusiera por obra if you would put into el works 1% de lo que cree, de lo que 1% dice la palabra, of what you believe or what the Word su of God vida says, sería diferente. your life would be different. Pues, pastor, yo lo creo al 100%. Well, Pastor, I believe it 100%. Amén, yo también. Amen, so do I. Pero que siga creyendo. But if you continue to believe, Persista creyendo. you persist believing. ¿Se acuerda el significado Do de you la palabra remember- resistir? Do you remember the meaning of the Resistir word? es persistir. Resist. Resistir es Persist. enfrentarse con el adversario Resist is to hasta face hacerlo retroceder. your adversary and to let him. Entonces yo you let him go resisto back. lo que venga a mi vida Then I resist anything that comes into my life, poniéndole voz a la fe que Dios me ha dado. adding that voice to the faith that God has given me. Yo resisto al padre de I mentiras resist the father of lies poniéndole when I add my voice to my faith, hablando a las circunstancias o a los hechos speaking to the circumstances con la palabra de Dios, with the word of God, pero aunado a la fe. but with the faith. La palabra dice que sin fe Without faith, es imposible it is impossible. agradar a Dios. It is impossible to please God without faith. Unas versiones dicen agradar a Dios, Some versions say otras versiones dicen To please complacer a Dios, to be complacent with otras God. versiones dicen recibir de Dios. Other versions say to receive Sin from fe no God. podemos recibir de Dios, Without faith, we cannot porque la receive fe from es la God, certeza de lo que se because espera faith is the certainty y of la what we convicción de are lo que no waiting se for, ve.
and the ¿Qué es conviction lo of what you primero cannot que see. tengo que hacer? What is the first thing I have to do? Obviamente recibir a Cristo como mi Obviously, Señor y Salvador. to receive Christ as my personal Savior. Pero en el momento que recibo a Cristo But como at mi the Señor y moment Salvador, that I receive Christ as my personal Savior, recibo la mente de Cristo. I receive the mind of Christ, Y el Señor dice la palabra and the Lord say the que el word Señor of God, derramó su amor en nuestros that the corazones Lord pour His love a través del in Espíritu our Santo. hearts through the Holy Cuando Spirit. ya nací de nuevo, When I'm already born tengo again, hambre y sed de la I palabra. have a hunger and thirst of the Word Si of yo no God. me alimento de la palabra, If I don't feed myself with the Word es of porque God, no tengo hambre if I don't have that hunger, de la palabra de Dios. it's because I don't have the hunger of Y the Word puedo of tener God. muchos años en el Señor, I can have many years in the Word of God, pero si usted deja de comer por unas but semanas, if you stop eating for a week, inmediatamente se va a debilitar. immediately you will get weak, Y eso es en lo natural. and that is in the natural. Imagínese en lo espiritual. So imagine what will happen in the spiritual. Si usted no ora, If you don't pray, dice la palabra en Judas say the 20, word in Judas 20. que oremos en el Espíritu para que nos edifiquemos a nosotros Let us mismos. pray in the Holy Spirit so that we Nosotros can tenemos que edify estar orando ourselves. en el entendimiento y en el We Espíritu. have to be praying in the Spirit and Y understanding. cuando lo hacemos, And when we do it, lo que está a nuestro alrededor cambia. everything that is around us changes. Los problemas son inevitables. Problems are inevitable. Las luchas son The inevitables. struggles are inevitable. Pero ahora que hemos nacido de But nuevo, know that we have born again. con la palabra nos enfrentamos al Goliat que venga With the word of God, we face any enemy, en the todas las Goliath áreas de nuestra vida. that comes to our life, in all the Empezando areas con of our nosotros life, mismos. starting with our own selves. Usted se tiene que, cada uno de nosotros tenemos que levantarnos, Each one of us have to rise up. levantarnos We have to rise up a nuestros propios ojos. before our own eyes. Nosotros mismos tenemos que vernos diferentes. We have to see ourselves differently. Somos lo que la palabra dice We que are somos. what the word of God says that Tenemos we lo que la are. palabra dice que We tenemos. have what the word of God Podemos says lo that que we la have. palabra dice que podemos. We can do what the word of God Pastor, says lo we he can oído do. miles de veces. But Pastor, I've heard Amén, it a yo thousand también. times. Amen. So Pero do dice el I. Señor que nos lo seguirá repitiendo una But y otra vez Say the Lord that He will keep repeating it to para us que over nunca and nos over again, olvidemos so we shall not que forget todo ya fue hecho. that everything was already done. En Marcos 5, In Mark chapter 5, a partir del verso 21, starting from verse 21, nos habla de Jairo y de la mujer it is con el speaking flujo de about sangre. Jairus and the woman with the issue of blood. Dice el hebreo And it original, says the original Hebrew, Marcos 5, Mark 5, verso 21. verse 21. Y habiendo cruzado Jesús, Yeshua, When Jesus had crossed de Yeshua nuevo a la otra orilla, again by boat to the other side, se le juntó alrededor una gran multitud, a great multitude gathered to him, mientras aún, and he was, ¿lo puede usted ver? can you see it? Mientras aún They gathered to him estaba en el mar. when he was still at sea. Amén, Amen. amén. Gloria a Amen. Dios. Glory to Fíjese, God. estaba en el mar. He was at sea. No importa el obstáculo que hubiera. It doesn't matter what Aquellos que obstacle querían was recibir before de them. Jesús Those that wanted to se receive from metieron al Jesus, mar, they went porque into the Jesús sea, aún estaba en la barca and Jesus was y still la gente in the corría a ship, él. and people was running Como él está towards him. esperando de usted y de mí, That's what he's waiting que en from you vez and de I. preocuparnos, That instead of being worried, corramos a él. that we run En towards vez de him decir que no podemos, before we say that we can't do it. corramos a su palabra That we run to his y word. decir que todo lo podemos en Cristo que And nos that we say fortalece. that we can do all things through Jesus Todo lo Christ. podemos en that Cristo que strengthen nos me. fortalece. We can do all things Todo through lo Christ podemos that en la strengthen bendita me. y preciosa palabra We del can do Señor. all things through the blessed and beautiful word of God. En el ejemplo, cuando empieza aquí a redactarnos en el verso 22, when is telling us this story here in verse 22. Jairo Jairus era el principal sacerdote
was the ruler of the synagogue. de la sinagoga. Jairus was the ruler of the synagogue. ¿Y qué hizo Jairo? And what did he do? Jairo estaba acostumbrado a que todos vinieran a él. Was used to be used to that. Era muy everyone comes to importante him. Jairo. He was very important. Tenían que estarlo cuidando para que la gente no They had viniera a to be- importunarlo. They had to be watching all over Y Jairo reconoce so that others would not que bother him. Jesús es el que tiene la respuesta. But he recognized that Jesus had the answer. Aquí Jairo viene a pedirle a Jesús que ore, que Here- vaya a su casa here Jairus y que come- ore por su hija para que sea sana. To ask Jesus that he would come Pero to his Jairo home podía orar por su hija. and pray for his daughter so that Pero she él can be sabe healed. y él conoce Jairus could que pray for his Jesús es daughter, el único but he knows that que Jesus puede hacerlo. Christ is the Su only one. religión that could no do it. podía hacer nada por su hija. His religion was not Su able em- to do su- anything su- for his daughter. el embestimiento la investidura que tenía The cloth that he had was como not able to do sacerdote anything. The cloth no that era la respuesta que tenía, the cloth that que that- necesitaba. the cloth that he wore Él as a corre a priest Jesús, was not able to do the dice miracle, el verso 22, but he prayed to y Jesus. llega uno de los jueces de la sinagoga llamado Jairo, He's seen one of the rulers of the y al synagogue verle named Jairus, cayó a sus pies. and when he seen Jesus, he fell to ¿Usted his tiene feet. alguna situación que está usted padeciendo? You are going through any circumstances, Corra a los pies de Jesús. run to the feet of Pastor, Jesus. si yo lo viera, me tiraría a sus pies y besaría sus Pastor, pies. if I seen him, I would fall to his feet and Es kiss que his no lo feet. necesitamos ver. We don't need to see him. Aquí lo tiene. Here you have him. Aquí lo Here tiene. you have him. Él es el verbo hecho carne. He is the Verb Él es la made palabra de flesh. Dios. He is the Word of God. ¿Cómo obtuvo Jairo la respuesta a su How necesidad? did Jairus obtain how did he receive from God? Es posible que si yo les pidiera It is possible que that if levantaran I su mano, ask you to raise up todo your aquel que hands, tuviera alguna necesidad, every one of you that have a need, estoy seguro que algunas manos no se I'm levantarían. sure some of your hands would not go up, Pero no porque no tengan una necesidad. but not because you don't have any Porque needs, mientras que estemos en esta tierra but because as y long as habitemos we en esta morada terrenal, are on this earth todos, and live in this earthly todos, body, all of us, todos each one of vamos us, a tener necesidades. all of us will have Y needs, todos los días debemos de correr a Jesús and every day we have to y run to Jesus postrarnos a sus pies. and humble Oiga, pastores, ourselves pero tengo before que ir a Him. trabajar. Fall to our Amén, knees hermano. before Him. Cuando está diciendo que se postró a sus pies, But Pastor- es que se rindió a Él. But Pastor, I have to go to work. When I mean to humble myself and pray to Him, Y lo que la palabra nos enseña that you surrender, en lo que surrender hizo to Jairo, Him. What the Word is teaching us, para obtener la respuesta que esperaba, what Jairus did to que receive recibió de Jesús lo que esperaba, the answer, what he was waiting nos enseña que from debemos Jesus. humillarnos a Él. It shows that we have to humble ourselves before God, before Jesus. El significado de la palabra humillar The meaning of the word humble es confiar. is to trust. La raíz de la palabra confiar, The root humillar, of the word humble, es confiar. it means to trust. Se humilló delante de He Él, humbled himself before Jesus. se arrojó a sus pies, He threw himself at his feet, confiando y sabiendo trusting and que knowing solo Él tenía la that respuesta. only him had the answer. Todos nosotros, sin All of excepción, us without todos exception, tenemos necesidades. all of us have needs. Hay algunos que no se acercan a Jesús. There's some of you that do not get close to Jesus, Y esos son los que sufren porque quieren. and those are the ones that suffer because Hay they algunos want que to. están muy bien en su comodidad de su Some religión. of us are in the comfort of our religion. Ayer recibí una llamada Yesterday I received a phone call de una persona que of a person durante 29 años le That- hemos estado hablando del that for Señor. 29 years we've been ministering to them about the Lord, Y su esposo tuvo una cirugía and her husband had a que tiene surgery que estar casi un mes en that he recuperación. have to be almost a month getting better.
getting well. Y esa persona pedía hablar conmigo And that person asked to speak to me para que orara. so that I would pray for them. Saben They know que cuando oramos, that when we pray, Dios responde a nuestras necesidades. God answered to all of our needs. Pero no necesitamos que otros oren por But we don't nosotros. need that others pray Si no for somos us. nosotros cuando conocemos a Dios, But when we know God, los que debemos de orar, when we know God, we are the ones de that usar need la to pray. autoridad y el poder que Dios Use nos ha the dado authority and power that God has y given de us presentarnos delante de Dios and be represented y before orar God por la sanidad de aquel Pray que tengo a mi lado, for healness for the ones that are next to me, que nos hablan para que oremos. that they Amén. speak to us so that we can pray for them. Amen. Pero son personas que tienen But there are people 28, that 29 have años 28, 29 que alguien years les ha estado hablando y that hablando y hablando someone del been Señor, speaking to them about the Lord, pero están viviendo en su religión but they are still living in their religion. y no quieren cambiar de religión. They do not want to change Así religion. dicen, That's what they say. porque así fueron instruidas por la mamá o por la abuelita. Because that was the way they were taught by the mothers Y el and cristianismo grandmothers. no es una religión. Christianity is not a El religion. cristianismo es un estilo de vida. Christianity is a lifestyle. Jesús nos vino a enseñar cómo vencer al demonio. Jesus came to teach us how to conquer Jesús the nos vino devil. a enseñar su He palabra came to teach us para His word, decirnos que lo tengamos por estrado de nuestros pies al To- demonio. to tell us to keep him beneath our feet. Nos the vino a devil. decir que la misma unción, He autoridad, told us, gloria de he Él told us that the same anointing, la ha derramado sobre the nosotros same authority, the same glory, para que así como el Padre es uno con el Hijo, He poured it on us. It's just así seamos uno nosotros con Él, Just con as su the- palabra. as the Father is one with Him, so Y that cuando lo we entendemos y lo can ponemos be por obra, one with Him. So se van las preocupaciones, when we understand it and los put it into vicios works, se van, the addiction will los leave us. deseos carnales se The mueren, fleshly desires will die. desaparece todo aquello que nos ha atormentado tanto Everything tiempo. that is tormenting us shall be removed from Cuando our no life. conocía al Señor, When we did not know the yo Lord, creía que era el hombre más feliz de la when I tierra. didn't know the Lord, I thought I was Yo the decía happiest que era la man on persona earth. más feliz de la I used tierra. to say I was the happiest Había person on gente earth. que se acercaba a mí There was people that used to y get me close decía, to me oye, and yo say, quiero ser como tú. they used to say they want to Yo be like quiero me. vivir así como tú I want to vives. live like you. Pero era una apariencia. But it was just a Porque appearance. cuando estaba solo me ponía a llorar. But when I was Estaba alone, lleno de temores, lleno de I miedo, would cry. I was living in lleno de fear. I was inseguridades. scared, insecure. Pero conocía la máscara de la hombría. But I knew the Y mask. conocía el disfraz I wore the del manly. fuerte I wore the manly y del mask que todo lo puede. of a strong En mí person mismo, con mis propias fuerzas, that- pero era una mentira. that could do anything with my own strength. Porque estaba débil, estaba was- perdido, estaba sin It rumbo. was a lie. I was lost. Me I was sad. poseía el demonio. The devil was possessing me. Cuando estamos sin Cristo, But when we are in Christ, estamos poseídos por el demonio. ¿puede repetir, pastor? Cuando vivimos sin Cristo, Oh, when we live without Christ, estamos poseídos por el we demonio. are possessed by Cuando demons. recibimos a Cristo como nuestro Señor When y we Salvador, receive Jesus as our personal Savior, viene Jesús Jesus comes into our y life, limpia nuestra casa, And he limpia nuestra morada cleans our terrenal, house, cleans our limpia earthly todo bodies, nuestro ser, espíritu, alma y it cuerpo. clean all our Nos da spirit, su mente. mind, and body. Give us His mind. Pone sus palabras en nuestro corazón y He- en nuestra boca. He put His words in our mouth and Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. He write our name in the Nos book of regala life. la salvación. He give us Y salvation. solo está esperando que pongamos por obra su He's palabra. only waiting that we put His Y cuando word ponemos into por works. obra su palabra, When we put His word into works, las cosas cambian. all things change. El pueblo de Dios no solamente God- sufre porque quiere, God people only sino suffer sufre because por they falta want de to. conocimiento. They suffer because they Usted lack tiene que of knowledge. levantarse ante sus propios You ojos have to rise up before y your saber own que eyes usted es una bendición
I know that Saber you que usted es un regalo are de a Dios. blessing of God. Y recordar que Dios ha preparado lo You're a mejor, de gift lo from mejor, de lo mejor para su that vida. God has prepared the best of the best El in your pueblo life. sin Cristo Without Christ, vive una vida mediocre. you live a mediocre life. Vive Without una Christ, vida mediocre. you live a mediocre life. Without Jesus. Aparenta tenerlo todo, aparenta vivir feliz, You give the pero appearance la of being realidad es happy, que vive una vida mediocre. and that you have everything, but you live a mediocre Mucho life. pueblo cristiano, pueblo de Dios, Many Christian people vive una vida mediocre lives a mediocre porque life vive en la religión. because they live Estoy in hablando religion. del cristiano. I'm speaking about Christians. ¿Qué será del que no conoce a Cristo? So what happened to those that don't Cuando know yo he Christ? nacido de nuevo, When I'm born again, me levanto ante mis propios ojos. I rise up before my own eyes. Y cuando le digo me levanto ante mis propios And ojos, when I say I rise up before my own es que me eyes, empiezo a ver como Él me ve. I start to see myself like Jesus see me. Yo sé que soy una bendición. I know that I am a blessing. Yo sé que soy un regalo de Dios. I know I'm a gift from Y a lo God. mejor alguien dirá, pues es que no te conocen. Maybe someone shall Que say digan misa en latín they don't know me. y cantado en cántico gregoriano. Let them say whatever they say in Latin and Soy sing una whatever nueva they sing criatura. the way they want to say it. Soy una bendición. I am a new Soy creation. un regalo de Dios. I'm a gift from God, Y me tengo que ver así como Él. and I have to see myself Cuando like yo Him. lo hago de esa manera, When I do it in such a way, empiezo a cambiar. then I start changing. Empiezo a hacer las cosas que son agradables I delante de start Dios. doing everything that is pleasing Pero before mientras que God. no me vea But as long as I don't see myself reflejado reflected en la palabra in the Word of y God la palabra and the reflejándose Word a reflected través de mi vida, through my life, vivo una vida de derrota. I will live a life of defeat. Vivo una vida mediocre. I live a mediocre life. ¿Sí se entiende? Do you understand? Dice el verso 22. Says verse 22. Y llegó uno de los jueces de la sinagoga llamado Jairo. One of the rulers of the Y al verle synagogue cayó a sus pies. Jairus, and ¿Qué when hizo Jairo? he saw him, he Se fell at his feet. rindió a Jesús. What did Jairus do? ¿Qué nos está diciendo la palabra? He surrendered to God. Así como Jairo se rindió a los pies de Jesús, Just as Jairus nosotros nos surrendered debemos de rendir a la Jesus, palabra. we have to surrender Soy, to the Word tengo, of God. puedo, lo que la palabra I dice, can, que I soy, have, que tengo, que puedo. I can do what the Word of God say I can do. Dice el verso 23. Say verse 23. Rogándole con And insistencia. begging him earnestly saying, Rogándole con and insistencia. begging, El pueblo de him Dios earnestly no saying, persiste. God's people do not persist. Ve el problema, Persist to see llega el problem. problema The problem comes, they see the problem, y no persiste. and they don't Y persist. al no persistir, When you don't persist, el problema crece. the problem will grow. Usted tiene que levantarse ante sus You have ojos to rise para up enfrentarse con Before aquel your own eyes, so you que can no ve face, las cosas como usted las ve. so you can rise up and face things like the ones that El que cree en la don't see it palabra the way de that it Dios, is. por sus frutos les Those conoceréis. who believe the word of God, by the fruits they shall be known. Muchas personas se casan Many people married en yugos desiguales. and an equal yoke. No le preguntaron a Dios si era esta la persona con la que yo me debería de They did unir. not ask if this was the person who I should marry, Y viven las consecuencias. and they live the consequences. La única manera de que esas The consecuencias only way that those consequences cambien change es entregando su vida a Cristo. is to give in Christ your life. Pero una cosa es decir que ya But one confesé thing- a Cristo como mi Señor y One thing is Salvador. to confess Christ Y as your otra personal cosa Savior, es and the other nacer de nuevo. is to born Cuando again. yo nazco de nuevo, soy una nueva When I'm criatura. born again, I Las am cosas new viejas creation. pasaron, todas son hechas All nuevas. old things came to pass. They were all made Ya new. dejo de pelear las batallas con mis I fuerzas. stopped fighting my own battles with my own Venzo al strength. mal con el bien. I defeat evil with good. No se aparta la palabra de Dios The de mis word of labios. God is not removed from Tengo my la lips. mente de Cristo. I have the mind of Me Christ. atrevo a caminar sobre las I aguas. dare to walk over the ¿Cuántas waters. personas, cuántos hijos How e many hijas de people, Dios hoy aquí, How many children ahí of en el God internet, here today le ha dicho el or Señor, on the internet, sal de la barca,
God has told them Sal de la barca. to step out from the ship and walk on Atrévete a waters. caminar sobre las aguas. Dare to walk over waters. Deja ya esa manera de vivir. Stop that way Es of que no living. puedo, si salgo me hundo. I can't. If I come out, I Es will que estoy sink. confiado aquí en este I'm trusting where I'm at right now. barquito de papel. I'm trusting in this little paper. Salga de la barca, salga de la comodidad You need to step out of the ship, y walk on the atrévase a water, ir por lo que le pertenece. and dare to go for ¿Qué what es lo que le belongs to pertenece? you. What belongs to Lo you. mejor The de lo best. mejor, de lo mejor, The best de lo mejor. of the best Eso of the es lo best. que le pertenece. That's what belongs to you. The Y best of si the no best. lo está recibiendo, And if you are not salga receiving de it, la barca y atrévase a caminar if you are not sobre receiving las it, aguas. Step out and walk by faith. Dele a Dios y a su palabra el primer Give lugar en God su vida. and His word the first place in Corra your y life. póstrese a los pies de Run Jesús. and humble yourself Vaya a la before God. palabra Go to the word y of God. ruéguele con insistencia. Plead with God with Rogándole con insistence. insistencia. Plead with Him with insistence. Para nosotros, To us it ¿cómo is. podemos? Jairo corrió, se postró a los pies de Jesús Jairus y les humbled rogaba con insistencia. himself before God and beg before Jesus and beg Jesus. Y le decía, And he would say to Jesus, mi niña se me está muriendo. my daughter is dying. Ven, Please come. te ruego, pon tu mano sobre ella I para beg que you sea sana that you y lay your recobre hands su on her. vida. And that you heal her. ¿Qué nos está hablando a nosotros el Señor? What is God speaking on to us? Todos tenemos alguna necesidad. Each one of us have needs. Unos de una manera y otros de otra manera. Some in certain Lo ways. que tenemos que others hacer in es other ir a ways. Jesús, What we have to do is go to Jesus. ir a su palabra. Go to His word. Jesús es la palabra. Jesus is the Jesús word. es el verbo hecho carne. Is the verb Y made con flesh, insistencia, and with una y otra vez, insisting está over repitiendo la palabra, over again, estarle hablando a los hechos, repeating his estando word, hablándole a las circunstancias. speaking to the Y lo circumstances. hago repetidamente I do it hasta que repeatedly. venga a mi vida aquello que creo, I do it- aquello que estoy hablando, I do it until aquello it que el comes to Señor my ha life. dicho que soy, que tengo y que I puedo. repeat it insistently until I En el receive nombre de Jesús. what I have, Aparto de what I mi can vida. do. I remove from my life. Aparto de mi vida todo aquello que no camina en armonía I con la I palabra. remove everything from my life that don't walk in harmony Todo with Jesus aquello Christ. Everything Que that no don't- esté unido a la palabra, everything lo that is aparto not- de mi vida. Everything that is not joined to the Oiga, word pastor, of pues se va a God. volver usted un ermitaño. But Que sea lo que Dios quiera. pastor, you're going to become a Pero hermit. decido vivir la vida de Dios. But I decide to live the Aparto de the mi life of vida God. I remove from todo my aquello life que no venga de Dios. everything that Le is doy not a Dios from el God. primer lugar en mi vida. I give God the first place in Voy my a life. Jesús I go to Jesus una y otra vez. over and over again. Jairo le pidió lo que Jairus asked Jesus what he wanted, respondiera a la necesidad que tenía. that he respond to his needs. Ven y pon tus manos sobre mi hija Come and lay your para que hands ella sea sana y no muera. on my daughter so that she Pero can be nosotros healed ya nacimos de nuevo. and not die. Dice Jesús, But el mismo poder que me We diste, were born again. yo les he dado. The same Así dice power Juan that 17, was given unto me, 17. I give unto Búscame you. si es Juan 17, 17 o Says Juan 17, in 21. John 17, 17, or Es John 21, Juan 17, 17, 21. John El 17, mismo poder que me 21. diste, yo les he dado. the same power that you have given me, I have given them. La misma gloria que me diste, yo les he The dado. same glory you have La given me, misma unción que me diste, yo les he dado. I have given them. That same glory, Aleluya. the same anointing. Hallelujah. Sufrimos por falta de We conocimiento. suffer because of the lack of knowledge. Juan 17, John 21. ¿Cómo 17, dice? 21. What does it say? A ver el 21, 21. A ver, un segundo. Let's see, gracias. John 20, 17, 21. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gloria a Dios. Glory Amén. to God. Amen.
Dice Juan 17:21. Said John 17:21. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, I plead with you that you shall así como maintain tú y yo yourself estamos together, unidos. just as you También and I, ellos se mantengan unidos that they also may a be nosotros. one in us. El Señor está esperando que nos unamos The a su Lord palabra is waiting that we join to y His que word usemos, and that we use ese poder that power que Dios nos ha dado. that God has given us. Déjeme encontrar ese versículo. Let me find that verse for you. El mismo poder que me dice. The same power that you have given us. 21-22. Gloria a Dios. 21, Gloria a 22. Dios. Amén. Gracias. Juan 17, Chapter 22. 17, verse 22. Yo les he dado a mis seguidores I have given them el mismo poder que me diste. Con permiso, iglesia. that they may be Yo les he one, dado a mis just seguidores I have given to them el mismo poder que tú me diste. the same power that you have El given me. mismo poder que tú me The diste. same power that you have given me. Use ese poder. Use that power. Use esa unción. ¿Cuál es ese poder? Use that anointing. ¿Cuál es esa unción? What is that Es su power? palabra. What is that anointing? A la fe hay que ponerle voz. It's that word of God. A la fe hay que ponerle voz. You have to add that A la voice. fe hay que ponerle voz. Add that voice to your faith. Yo tengo que hablar la palabra de Dios I have creyéndola con autoridad. Speak the word of God with authority. Believe in it with authority. Ponga usted a repetir a un perico una frase de la Biblia y no pasa nada. Let a parrot repeat the phrase that is written in Tenemos the que Bible, tener fe. and nothing will happen. A la fe hay que ponerle voz. You have to have faith. A la fe hay que ponerle voz You have to have your voice para hablarle a la enfermedad, to faith. para hablarle a la tristeza, Speak to sickness. para hablarle a la opresión, To speak to para sadness. hablarle a la To escasez, speak to para oppression. hablar sobre lo aquello que tenga usted una necesidad. To speak to anything that you have the need, you have to have Y your cuando voice usted lo to hace, faith. And when you do it, Las cosas cambian. things will change. Oiga, pero es que But- ya lo he hecho y no veo resultados. But listen, I've done it. I don't see any results. Persista, You have to persist. resista You have to resist. e insista. And you have to insist. Persista, Persist. resista Resist. e insista Insist. hasta no ver lo que espera. Until you see what you're expecting. Pastor, me está usted diciendo que But debo de estar Pastor- peleando You're telling me that I need to be struggling, battling, esta batalla. fighting this battle. Aunque sé que Dios tiene otras cosas para mí. Even though I know that God have other stuff prepared for me. Y yo le digo a usted, And I tell you, oiga la voz de Dios. listen to the voice of God. Muchas veces Many times vivimos en el lugar que We Dios no live- escogió para nosotros. we live in the place that God did not choose for us. O estamos en la iglesia a la que no Or pertenecemos. we in the church that we don't belong O to. estamos oyendo la palabra que Dios no quiere que Or we are oigamos. listening to the word that God don't have prepared for us. Oiga la voz de Dios. Listen to the voice of ¿Qué God. tiene Dios para mí? What God has for me. ¿Qué tiene Dios para mí? What God has for my life. Nosotros dejamos familia, We left y family, tierras land, e hijos children por seguir la voz de Jesús. to follow the voice of Jesus Christ. Y valió la pena. And it was all worth it. Valió la pena. It was all worth it. Todo cambio requiere Every sacrificio. change requires sacrifice. Todo cambio requiere, Every change requires trae consigo dolor. every change brings with it a little pain. ¿Se entiende lo que le quiero Do you decir? understand what Oye, I'm mi trying to corazón. tell you? Listen to my Todo, heart. todo requiere Everything un require- sacrificio. Sacrifice, effort, Y no viva and do not live la vida que Dios no quiere que viva. the life that God don't want you to live. Viva en victoria. Live in victory. Viva para Él. Live
before God. Atrévase a hacer cambios en su vida. Dare to make changes in your life. Atrévase a hacer cambios en su vida. Dare to make changes in your life. El que tiene oídos para oír, oiga He who have an ear to lo que hear, el let him hear. Espíritu Santo le está hablando. What the Holy Spirit Vaya is por speaking. más. Go and look for more. Salga de la barca de la mediocridad. Step out by faith. Salga de la barca de la comodidad mediocre. Step out by faith from that Muchas ship. personas viven con migajas A lot of people y live, comen como los perrillos las migajas que se caen de la mesa. a lot of people live with the little crumbs that fall off the Porque table no se han levantado a creerle a Dios because they have not risen up and believe y a God decirle, Señor, yo lo creo. and to tell God, Sí puedo porque tú estás conmigo. I believe it and I Sí puedo can. atreverme, sí salgo de la barca I can porque dare to tú do. estás conmigo. I step out Y si by tú faith estás conmigo, ¿quién contra mí? because you're with me. Jairo llegó y se postró, se tiró a los pies de Jesús If you're with me, who can be against me? para que Jesús le diera lo que esperaba. Jairus came and humbled Iglesia, himself a before usted God. Dios ya le dio lo que esperaba. Church, God already gave you Ya what you was nacimos de expecting. nuevo. We were born again. Ya somos nuevas criaturas. We are new creation. Nuestro nombre ya está escrito en el libro de la vida. Our name is Todo written lo que está escrito en la palabra in de the Dios book of es life. nuestro. Everything that is written in the Word of God Todas belongs sus to us. promesas son sí All y His son promises. amén. Oh, yeah. Todas. Yes, amen. They all Usted are está yes. triste o preocupado o temeroso porque quiere. If you sad, worried, or Lo primero fearful, que tiene que hacer es it's nacer de because nuevo y you una want vez que to. nació de nuevo, all you have to do is to be born decirle a la again. tristeza te largas. When you are born again, Decirle al temor te vas. you tell fear Decirle a and la sadness mediocridad fuera. and mediocrity and being mediocre to be gone from your life. Amén. Amen. Amén. Amen. Apártese de la gente mediocre. Remove yourself from mediocre people. Pastor, But pastor, la palabra dice que somos más que The word vencedores of God en says Cristo Jesús. we are more than conquerors through Jesus ¿Qué es? Christ. ¿Cómo le podríamos llamar al más que vencedor? Or can we call him more than Usted conqueror? lo sabe, ¿cómo? You know it. What can ¿Cómo? we call him? Invencible. Invincibles. The more than El más conqueror. que vencedor es, ya lo ha usted The more oído than cientos conqueror de veces. is invincible. El más que vencedor es The invencible. more than conqueror is invincible. Y está escrito And it is written que si alguno está en Cristo, nueva That criatura es. any one of you is in Y Jesus está Christ escrito que si Dios es conmigo, is new creation. ¿quién pues contra mí? And as God is with me, who can be against me? Aleluya. Hallelujah. Use la palabra. Use the word of God. Tome la palabra. Make the word of God yours. Jairo, rogándole con insistencia, le decía a Jesús: mi Jairus- niña se me está muriendo. Jairus begged to Jesus and Ven, tell te him, ruego, pon tu mano sobre ella para que sea my sana daughter is dying. I y plead with recobre you la vida. that you lay your hands Jairo on le her. rogaba a Jesús con insistencia. Jairus plead with El Jesus Señor nos dice a insistently. usted y a mí: persiste God tell you and I poniéndole voz a la fe. to insist and you Persiste, insiste, Persist, una y otra vez poniéndole a insist tu fe over and over voz. and add to your La fe faith, necesita voz add your voice to your para faith mover montañas, para derribar muros. so that you can move mountains. Aleluya. El conocimiento necesita voz. Your knowledge needs voice. Necesita voz, su conocimiento Your knowledge para needs a sembrar, voice para hablar to a la sow it, enfermedad, a la To tristeza. speak to sickness, No esté sadness. esperando que alguien le diga: hermano, ven a orar por Do mí. not wait for someone Dios to que tell mora en you. usted le muestra la necesidad de cada persona. God show Y you the usted no needs necesita of ir every y brother ungirlo con aceite. and sister. Usted ahí en su cama puede estar usted orando por aquella persona You don't para have que to- se pudre ese yugo, You don't have to wait to para que anoint se them. rompan esas cadenas. Y luego no tiene que venir y acercarse y decirle: Dios me puso a orar por ti. Sígale. Se me fue, pastor. Recuérdaselo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya.
Amén, iglesia. Amen, church. El pueblo de Dios sufre God, people suffer por falta de for the lack conocimiento. of knowledge. Jairo corrió y se postró a los pies Jairus de Jesús ran and humbled himself before y le Jesus. rogó con And he insistencia. asked Jesus with insistence. Nosotros con insistencia We with insistence. tenemos que ponerle voz We a la have to, fe. we have to add voice to our faith. Con insistencia. With insistence. Con insistencia. With insistence. Tengo que estar hablando y I declarando have la to palabra speak de Dios and declare the word sobre of God aquello que espero over everything that I'm waiting en for. mi vida, en mi my casa, life, in my home, en mi nuevo in comienzo. my new beginning. Con With insistencia, insistence. persistiendo con Persistent insistencia, with insistence. atreviéndose a ser valiente, Daring to be valiant. atreviendo a ir por más. Daring to go for more. Aleluya. En el verso 35 sigue hablando de Jairo. In verse 35, it continues to speak about Jairus in Mark 5. Verso 35. Verse 35. Y mientras él hablaba, And while we were speaking, llegan de la casa de del juez de la sinagoga, they came from the ruler of the synagogue house, Diciendo, Jairus, saying, tu hija ha muerto. your daughter has perished. No es necesario que importunes más al rabí. There is no need for you to Tu bother hija the ha rabbi. muerto. Your daughter has perished. Ya no le insistas al maestro que ore, Do que venga a not- tu casa. Do not bother the teacher. Oiga, por favor recuerde, Listen. hay una gran multitud. Remember, there's a grand Donde multitude quiera of- que Jesús of caminaba, había una gran people. multitud. There was always a great multitude wherever Jesus was. Y la noticia que le vinieron a dar a Jairo, And the news that they gave Jairus, la oyó Jesús. Jesus heard it. ¿Cómo la pudo oír Jesús? How was he able to hear Jesús sabía la necesidad de Jairo. it? Jesus knew all his Como needs. sabe la necesidad de usted y de mí. Like he know each one of our No needs. necesito estarle gritando a Jesús para que oiga mi I necesidad. don't need to be yelling to Lo que Christ necesito so es that he know hablar my con needs. insistencia. I speak with Ro- insistence. con insistencia la palabra de Dios. I speak with insistence the word of God. El mismo poder que me diste yo les he The dado. same power you have La given me, misma unción I que have me given diste them. yo les he dado. I've given them the same anointing that you have given El me. mismo conocimiento que me diste yo les he The dado. knowledge that you have given me, I have given ¿Para them. qué, Señor? Para que lo use. So that they can use it, Father. Para que deje de sufrir. So that they can stop suffering. Cuando oyó que Jesús, When he cuando heard, oyó Jesús when Jesus que heard le habían dicho que tu hija ha muerto, that they said that his daughter no had es perished, necesario, dice el verso 35, He que said, importunes más al rabí. is that necessary that you bother the rabbi Dice el verso anymore? 36. Verse 36 says, Pero Jesús, Yeshua, but Jesus, Joshua, alcanzando a escuchar lo que decían, when he heard what they were talking, dice al juez principal de la he said to the sinagoga, ruler of the synagogue, no Jairus, temas, do not be afraid, sigue confiando. only believe. Otras versiones dicen, no Other versions temas, say, do not fear, no te distraigas, do not be distracted, no te distraigas, no temas, not no be te distracted, distraigas, do not no fear, te distraigas. do not Pon be tu distracted. mirada en la palabra, Set your pon sight tu mirada en la palabra, on the no word of temas, no God. te distraigas. do not fear, do not be Pon tu distracted. mirada en la palabra. Set Dios your- tiene lo mejor para tu Set your vida. sight and the word Dios of God. tiene lo mejor para su God vida. has the best En for el your nombre life. de Jesús, In the name of Jesus, atrévase a creerle al Señor. dare to believe in God, Atrévase a ir por más. dare to go for Deje more. de vivir una vida mediocre. Stop living a mediocre life. Y esta palabra es para el pueblo de Dios. And that word is for God people. El mediocre The mediocre, no usa su fe Do not porque use- mediocre. they do not El use their mediocre no faith. insiste y persiste hablando la palabra porque The mediocre. mediocre person do not insist and persist El in the mediocre le word. da pena o Because they vergüenza don't orar believe. por los enfermos porque mediocre que a lo mejor se sana o no se sana. They scared of praying El for other mediocre, people. mediocre. The mediocre people, they El have mediocre faith, se believe. ahoga. They El drown. mediocre es una vergüenza. They are shameful.
Aleluya. Hallelujah. Somos más que vencedores en Cristo We are more Jesús. than conquerors. El mediocre no está unido a In Jesús. Jesus Christ, the mediocre person is not joined to Jesus. Así es que levántate, iglesia, y ve por más. So rise up, church, Ve and por go lo for que more. Dios tiene preparado para ti. Go for what God Atrévete. has prepared for Pelea you. la buena batalla de la fe. Fight the good battle of faith. Sacúdete el mugrero, quítate el polvo. Dice Isaías 52. Says in Isaiah 54. Búscamelo en la Biblia del lenguaje actual. Can you look for Sacúdete el polvo. it in Isaiah 54? Sacúdete el polvo. To dust your feet off. Oiga, dice la palabra. Say the word of God. Despierta, Jerusalén. To Ahí wake donde up. dice Jerusalén, póngale su nombre. Dice- Isaías 52. Isaiah 52. Ahí donde dice Jerusalén, póngale su nombre. Isaiah 52 where Y it le says dice el Señor, Jerusalem. despierta. Iglesia del aire, despierta. It says to rise up, Despierta, Jerusalem. levántate y sé fuerte. Wake up and be strong. Vístete de gala. To clothe yourself. Quítate del cuello las cadenas. Remove from your neck all Quítate chains. del cuello las cadenas. Remove from your neck all Y chains. siéntate en el trono. And to sit down on the throne. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuántas cadenas? ¿Cuántas cadenas traemos? How many Di que traemos. chains are we walking Todos around traemos cadenas. with? We all bringing chains. Pero la unción pudre el But yugo. the anointing of God rotten all yoke. La unción pudre el yugo. The anointing of God rotten all yoke. Es tiempo de acercarse a Dios. It is time to get close Es tiempo to de God. darle a Dios y a su palabra el primer lugar en su vida. It is time to Óigame, give God es tiempo de vivir para Dios. And His word, the first place, it is time to live for God. Estamos acostumbrados a vivir para nosotros. We are used to live for Vivir used to para live nuestra for familia, ourselves, para nuestros hijos. live for our families, our Pero children. está mal. But it's wrong. Porque si usted vive primeramente para Dios, va a Because ser mejor padre. If you live first Va a for ver más God, mejor por su familia. then you will be a better Usted father. no puede ser el padre o la esposa You cannot que be Dios that quiere que sea father si no vive para Dios. A wife that Si God no le da el wants you to primer be. lugar a Dios, a su palabra. If you don't give God the first place in your life, Eso no quiere decir que siga en un yugo desigual. it doesn't mean that you walk Arránquese el yugo de in su an cuello. equal yoke. Remove that yoke from your neck. Aleluya. Hallelujah. Despierta. Wake up. Levántate. Rise up. Sacúdete el polvo. Shake the dust off Quítate from del yourself. cuello las cadenas y siéntate Remove- en el trono. remove all the chains Eso from quiere around decir your reposa. neck and to Reposa en mi palabra. And the throne, it means to Siéntate en el trono. rest in my Va a word. pasar, dice el Señor, lo que yo te he dicho que va a pasar. It is going to come to Tú pass. quítate del cuello las cadenas What y I siéntate. have promised. Reposa. Espera en mí. Remove those Y ve chains. por más. Sit on the Porque throne Dios tiene más para ti en el and rest nombre de in my Jesús. word. And God has Aleluya. more for you. Aleluya. Aleluya. Aleluya, iglesia. Hallelujah, church. ¿Para alguien es esta palabra? Is this word is ¿Alguien for está someone? recibiendo esta palabra? Anyone is Hay receiving más. this word? There is Dios more. tiene más. God Dios got more. tiene más. He got Dios more. tiene más. He has Dios more. tiene más. God has Dios more. tiene más. He has Dios more. tiene más. God has Dios more. tiene más. He has Dios more. tiene más. He has more. Aleluya. Hallelujah. Vaya por lo que es suyo. Go for what belongs to you. No viva esa vida. Don't live that life. Esa palabra, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. God has the best for each one of us. Lo mejor. The best. Dios tiene lo mejor. God has the best for each one of us. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Mientras él aún hablaba,
even as he was llegan de speaking, la casa del juez de la sinagoga they came diciendo, from the house of the ruler of the "Tu hija ha synagogue saying muerto. that your daughter is perished, no es necesario que There's no importunes need más al rabí. that we continue to bother the Pero rabbi. Jesús, alcanzando a escuchar lo que decía, But as Jesus heard that what they were talking, le dice he said unto them, a Jairo, he said to el Jairus, juez principal de la sinagoga, the ruler of the synagogue, no temas, do not fear, sigue confiando, continue to trust, no te distraigas, do not be distracted, sigue confiando. continue to trust. ¿A qué se refería Jesús? What was Jesus referring to? Dios repartió a cada uno de nosotros God gave each one of us una medida de fe a emuná. measure of faith, that emunah faith. La fe de Dios The faith of God es fe emuná. is that emunah faith, La fe que Dios nos dio the faith that God has given us es fe que obedece, is obedient faith, es fe que no cuestiona, is the faith that do not question, es fe que no duda, is faith that don't doubt, es fe que cree. faith that believe. Por eso That is the reason a la fe hay que ponerle we have to voz. add our voice to our faith. Si usted no habla, If you don't speak, nada cambia. nothing changes. Si usted no declara puertas If you don't abiertas, declare open doors, nada cambia. nothing changes. Si usted no declara If you don't cielos declare nuevos, new nada cambia. new beginnings, Si nothing usted no changes. declara restauración, restitución, If you don't declare nada restitution, restoration, nothing el changes. mismo poder que me diste se Same los he dado, power that you have given me, es I've given porque them. Jesús sabía que las Jesus- palabras de Dios habían sido puestas en nuestra boca. Jesus knew that the word of God would put Y in que our a lips, través de Jesús Dios nos había dado una medida de su propia fe. and that through Jesus, God gave us a measure of His own faith. Jairo no Jesus- tenía esa fe. Jesus did not have that faith. A Jairo no le había sido añadida esa medida de fe. Jairus did not. Porque es a have través that de measure of Jesús. faith. It was through Jesus. Es a través de Jesús que nos ha sido dada It was through a los Jesus gentiles. that faith was Perdón, given to déjeme the corregir esto. Gentiles. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit. Let me correct this. Jairo tenía fe. Jairus had faith. Se les había enseñado de la fe. They had taught him about faith, Pero su fe era una fe religiosa. but his faith was a religious faith. A través de Jesús, Through Jesus Christ, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una medida de la fe de through Dios. Jesus Christ, we receive a measure of faith of God. La fe de Dios The es faith una fe que of obedece. God is the faith Es fe emuná. that obey, that Y Jesús le emunah dice, faith, and Jesus sigue said, confiando. continue to trust, Sigue confiando. No te distraigas. Sigue continue confiando. to trust, did not be Sigue distracted, confiando. continue to trust. Dice el verso Says 37. verse 37, Y detuvo la multitud y no permitió que nadie le siguiera. And the Jesús detuvo a la and multitud Jesus stopped the crowd, the multitude, y so that llamó would a not los move, que tenían fe, and he called all those a who los had que él faith, les había enseñado la fe, the ones he showed them how to have faith, a los que sabían que la fe the ones that knew es la that faith certeza de lo que se espera, la is the convicción de lo que no certainty se ve. of what you're waiting for, the conviction of what you Dice, cannot no see. permitió que nadie le siguiera, He did not sino allow Kefa, anyone que es Pedro, to follow him. Jacob, que es Jacobo, Jacob, y Peter, Johanán, el hermano de Jacob, Juan, el And- hermano de Jacob. and Jacob, and John, A Jacob's esos brother. les llamó, He did not call those. a esos les llamó. And those he called those, Acuérdese que Dios quiere God que estemos wants us to unidos. be joined. He unidos, wants us to be joined together. unidos. He wants us to be Uno joined puede contra together. 1000, dos contra 10,000. One can Unidos. battle a La thousand. palabra, Two tenemos que estar unidos can a los battle hermanos, 10,000. unidos We have to a be- la palabra, unidos a Jesús. We have to be joined to our brothers, to Jesús Jesus, llamó a to los the que word. tenían fe He called all those who had faith, y fueron, dice el verso 38. and said in verse 38, Y llegando a la casa de Jairo, el juez principal de la sinagoga, and almost
get into the home of Jairus, the y ruler of the perciben el synagogue, alboroto formado and they seen the noise the y a crowd los was que making. endechan dando enormes gritos. Those ¡Ay! that were yelling, ¡Ya se murió crying la out, niña! crying out, saying that the daughter of the ruler was dead. ¡Ya se murió! ¡Se está muriendo! She's dying. She already died. No tenían fe. They did not have any No faith. creían que el que sanaba They venía. did not believe that he No who creían que was ya el on his way, Salvador había llegado. that the Savior was here, No sabían que ya la respuesta ya estaba al lado de ellos. that the answer was already next Se to them. dejaban guiar por sus They emociones. allowed them Se emotions to dejaban guide guiar them. por sus sentimientos. They allowed their Se feelings to habían guide them. olvidado de la palabra. They have forgotten the word of God. Y entrando Jesús les dice: And coming Jesus, he said unto them, ¿por qué estás armando todo este alboroto y endechando? Why? La niña no ha muerto, solo duerme. why are you making all this Oiga, ¿cómo se llama el scandal? problema que usted tiene? The young girl is ¿Cómo dead se then. llama el problema que usted tiene? What is the name of the problems that you have? Aleluya. The circumstances Hermana that you Victoria, have. Sister la Victoria, respuesta ya fue dada. the La answer puerta ya fue abierta. was given, the door has Pastor, been pero opened. ya van 16 meses, hermana. Pastor, it's been Dios 16 siempre months. cumple. Y la God- puerta que él abre nadie la puede cerrar. God always fulfilled the door that he opened. No one can close it. Y la deuda que usted adquirió será pagada. The debt that you Será acquire cancelada. shall be canceled. Y la esposa por la que usted está orando, Dios The se la wife va a dar. that you're waiting for, Y God el will varón give it por to el que you. usted está orando, Dios se lo va a dar. The husband Y that you're si ya waiting usted for, lo escogió God sin will give it to preguntarle you. a Dios, ahora aguántese, no, ahora ore Now, if you chose him, that husband para que without Dios haga el God, cambio que va a hacer. now pray that God make the changes in his life. Pero that he ore needs to con make. autoridad. But pray with authority. Y si no quiere saber de la palabra, zorráquesela en la cabezota. If you don't want to hear from Una y him, otra vez hasta que entienda. hit him in the head O once, déjelo over and tantito. over till he understands. Déjelo tantito. Just leave him for Hasta a las minute. cucarachas lo van a pisar los callos. Even the roaches are going to step on his calluses. ¿Usted lo cree? Do you believe it? Se lo digo por experiencia. I'm telling you by experience. ¿Qué sucede cuando usted cree? What happens when you believe? Se burlan. They make fun of Se you. burlan de nosotros. They make fun of us when we believe. Se burlan. They make Pero fun después of nos us. hablan. Ay, por favor, But ¿puedes then they orar?" call us and ask us, can you please pray for me? Primero se burlan y después hablan para que oremos. First they make fun of us, then they call us so that we can pray for them. Oye, Abraham, I was listening to quiero ser un fanático. Brother Abraham saying, Dios. I want to be a fanatic. Si lo oyó algún religioso, ya le cambió de canal. If a religious person would have heard him, they changed Pero the Dios channel. quiere que seamos radicales. But God wants us to be O radical. creo o no creo. Either I believe or I O don't vivo en believe. santidad o no vivo en santidad. I live in sanctity O soy una or nueva don't live in criatura o sanctity. sigo siendo el mismo y Am peor. I a new Porque la creation? palabra dice que cuando or se am barre I la living casa worse? y no se mantiene limpia, The word of God said vienen when you, 7 peores a the morar word la of God said casa. when you sweep your Y el home estado de aquella persona and you viene a don't ser keep peor it que el primero. swept, 7 more demons come worse than to your house, and your state will be worse than before. Dice el verso 40. Says verse 40. Y se burlaban de él. And they were making fun of him. Mas Mockery. Jesús, They made a mockery of him. fíjese, But subráyelo, Jesus, underline it, ordenando con autoridad he ordered them with authority. a todos los endechadores que salieran de la casa. All them that was making all that noise to be removed from the home, from the house. Tenemos que ordenar con autoridad We have to a todo Speak aquello with que está authority. perturbando su vida, speak to a authority, todo aquello que está robando su paz. to everything that is stealing Usted our tiene peace. que ordenar. You have to order con anything autoridad. with authority. Ay, por favor, espíritu de adulterio, ¿te puedes apartar de mí? Not speaking, please, that spirit of adultery, can Ay, you be por removed favor, from me? pornografía, apártate de mí. Please, pornography, be removed from me. No, you got to do it with authority. Amén. Amen. Como lo dijo el hermano. Yes, Lo as the tiene brother que said. hacer con autoridad. You have to do it with Y la authority. autoridad no son con sus palabras, sino And the con la palabra de authority Dios is not puesta with en su your boca. word, but with the words of God put on your lips. Les ordenó.
He ordered them que salieran fuera. that they shall be Usted tiene removed. que apartar de su vida You have to remove from your todo life mediocre. all mediocrity. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Holy Father, in the name of Jesus, A lo mejor se van de la iglesia 2 o 3 please, que no creen. maybe 2 or 3 might leave the church, Pero así es. but that is the way it is. Pero pastor, ¿cómo los vamos a ganar? But Pastor, how are we going to win them Siémbreles over? la palabra. Sow the word of God into their El que da el life. crecimiento es Jesús, no usted. The true growth is Jesus and not you. Y se burlaban de él. And they made a Mas mockery Jesús of him. ordenando con autoridad a todos As los Jesus- echadores que salieran de la casa. And Jesus ordered all the were in the house to Toma be al padre gone, de to be la removed. niña And he took y a la madre the father and the y a los mother of que the están child, con él and to those that y are with entra al him, lugar and he went into the house donde estaba la niña. where was the young girl, Y tomando su mano, and laying hands on her, le dice, he said, Talita, Kumi. Talita Kumi. niña, te digo, It said, levántate. young girl, I said unto you, rise up. E inmediatamente And immediately la niña se levantó. the young girl was risen up. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Usó su autoridad. He used his authority. ¿Qué nos está diciendo todo lo que hemos oído? What it is telling us, everything that we have Use listened su to autoridad. use your authority. Póstrese ante el que tiene todo el Humble poder. yourself before he whom Es has Jesús. all the power, which is Es la Jesus. palabra. Es Jesus el is the verbo word. hecho Is carne. the verb made flesh. Humíllese. Humble yourself. La before palabra humillar the word es humble confiar en Él. is to trust in him. La palabra humillar es confiar por The sobre word todas las cosas. Humble is to trust over all things. Bienaventurado aquel cuya confianza Bless- en ti persevera Bless porque him. en ti ha Bless- confiado. Blessed is he who put all his trust in you. Aleluya. Hallelujah. No quiero saber cómo se llama su problema. I would not like to know what's the name of your problems. No es importante It is saber. not important to know it. Lo importante es que The usted sepa. important thing is that you know, Dice Juan 17, says John 17, 22 22, en la Biblia del lenguaje in actual. the Bible of the actual language. Yo les he dado a mis seguidores I've given my followers el mismo poder the same power que tú me diste. that you have given me. Yo les he dado I have given a them mis seguidores to my followers el mismo the poder same power que tú me diste, that you gave me, con el propósito que se mantengan unidos. with the purpose that they maintain themselves joined together. Para eso For that reason, deberán permanecer unidos a mí, they shall be joined to me, como yo estoy unido just a ti. as I am joined with Así you. la unidad entre ellos será perfecta. So the unity between Y them los and de I este mundo shall be entenderán perfect, and so que tú those me of enviaste this word shall y que know los amas tanto that you sent me and that you love them como so me much, amas tú. just as you love, Aleluya. love them. Aleluya. Hallelujah, hallelujah, Aleluya. hallelujah. Gracias, Señor amado. Thank you, loving Father. Padre, te damos gracias. Father, we thank you, Gracias thank you por esa medida de fe que tú nos for has this dado. measure of faith that you have given us. Gracias por esa fe obediente, Thank you for that obedient faith, esa fe emuná, that eminent faith, fe que obedece, that faith that obeys, la fe de Dios the faith of God que ha sido derramada en nuestros that has been corazones. poured in our hearts. Tú conoces, Señor, la necesidad de cualquier You persona que know esté the aquí, need of every person that is here today, tanto aquí en el templo como a través de la iglesia del here aire. in your church and also those on the internet. Y el Señor les recuerda And the Lord remind you que si permanecemos unidos a Él, that if we remain joined to Him, seremos uno con Él, we shall be one with Him, así como Él just as es uno con el Padre. He is one with the Father. La palabra dice que sin mí The Word of God says, without me, nada podéis nothing, hacer. you cannot do anything. Dios tiene lo mejor para su vida. God has the best prepared for your life. Atrévase a creer. Dare to believe.
Dios tiene lo mejor para su vida. God has the best prepared for your life. Salga de la barca. Step out by faith. Salga de esa comodidad. Step out from that area of Y commodity. atrévase a caminar Dare to walk en los dones in the gifts y habilidades and the abilities que Dios that le God ha dado. has given you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Mira, iglesia, Look, church. a cada uno de nosotros To each one of us, Dios repartió dones y God habilidades. gave gifts and abilities. Y muchos And many of you permanecemos remain en zonas de comodidad in the zone of comfort porque queremos más, pero nos we conformamos. want more, but we're happy, we're Con lo que content with tenemos. what we have. Y el Señor nos dice, And God and the Lord is telling us, He's telling all of us, nos dice, He's telling all of us, sal de la barca, step out by faith, sal de la barca. step out the ship by Te he faith. dado dones y I've given you habilidades gifts and que no abilities tienes ni siquiera te imaginas. that you don't even Te he dado imagine. dones y I've given you habilidades gifts and para abilities que seas un centro de distribución so that you mío can en be esta that tierra. center of distribution in this earth. Le está my center pidiendo, of distribution. mucho pueblo de Dios le pide al Señor Many que many of God people ask incremente the Lord sus ingresos, to give them que a aumente raise, sus finanzas, to raise their income, their pero finances, sigue en la misma barca. but they continue to Sigue be en la in the misma same ship, comodidad. in the same comfort. Sigue no sintiéndose capaz They don't feel capable. de poder hacer un They negocio, don't feel capable of having a business, de juntarse con otros y to join y formar with una others compañía, and to start a business de hacer tantas cosas. and to do lots of things. Se conforma con They are migajas happy with the crumbs. cuando nuestro Padre es el dueño de When todo our el oro y Father la is the plata. owner of all the silver and gold, Que es que yo no tengo capacidad. but I don't have the capabilities. No, nosotros no, pero Dios sí. We don't have the capabilities, but Pídala. God does. Dice el Señor que lo pida y pida God, con the Lord fe tell us to ask y and le ask with será faith, dada. and it shall be given unto us. ¿Cómo dice? How does it says? Sin reproche, Without, Santiago 1, without any reproach in the book of James, 5, 6, 7. Dice, pero pida con fe no dudando, but ask with faith, without doubting. pida con fe sin dudar Ask without faith. y Ask atrévase with a faith without salir doubting, and de la dare barca. to walk in the waters. Fíjese, gloria a Dios. Glory to God. Fíjese lo que viene a mi corazón. Look at what is coming to my heart. Cuando le estamos pidiendo al Señor When we are que asking the nos Lord saque de la barca, that He take us out so we can step out from that ship, step es out by porque faith. Dios quiere que experimentemos, It is because God wants us to que experiment, veamos la manifestación de su poder. that we see the manifestation of His power. Pedro salió de la barca Peter stepped out of the ship porque Jesús le dijo, because Jesus said unto him, ven. come unto me. Y salió Pedro de la barca y And, empezó a and caminar. Peter stepped out of the ship Y cuando onto the vio waters. que iba caminando sobre la When he barca, see he was walking in the waters, quitó su mirada de Jesús he removed his sight from Jesus, y se hundió. and then he began to sink. Y Jesús le extiende la mano And Jesus stretched out his y le dice, hands, ¿por qué dudaste? and he said, "Why do Y you lo saca doubt?" de la barca. And Lo he took saca him del out, agua. from ¿De qué under te the water. sirvió dudar? What did it profit you Amén. to doubt? What did it profit you to doubt? Salga de la barca. Step out of the Salga ship. de la Step barca. out by faith. Salga de la barca. Step out by faith. Step out of the ship. Me voy a ir solito. But Le van a seguir I'm going porque to siguen a going los to be by triunfadores, myself. no a los mediocres. No, I'm going to follow you because they follow the valiant one, the brave. Salga de la barca. Step out by faith. ¿Lo recibe, iglesia?
You receive it, church? Padre, gracias, Señor. Father, thank you. Sellamos esta palabra. We seal this word. Yo sello esta palabra. I seal this Sello word. esta palabra. I seal this word. En el nombre In de the name of Jesús. Jesus, Sello esta palabra. I seal this word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Lo bendigo, iglesia. I bless you, church. Ore para que el Dios le muestre, Pray so that God can show traiga you fruto abundante that you can bring abundant de fruit. la semilla que el Señor ha sembrado en nuestra vida. The seed that God has sown in our life. Hay más, iglesia. There is more, church. Hay más. There is more. Atrévase Dare to do. a ir por más. Vaya por más. Dare to go for more.